A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Lectura de la carta del apóstol San Pablo, Brothers and del apóstol sisters, Pablo a los from the colosenses. day we heard about you, Hermanos, we do not cease desde praying que for nos you enteramos de su and conducta, asking no that you may dejamos be de rezar filled por with ustedes the knowledge of God's y de will, pedir que through all consigan un spiritual wisdom conocimiento and perfecto de su understanding, voluntad, con to toda walk in a manner sabiduría e worthy of the inteligencia Lord, espiritual. so as to be fully De esta pleasing manera, in every good vuestra work conducta and será fruit, digna del Señor, and growing in the knowledge agradándole of en God, todo. strengthened with every Fructificarán en power toda in clase accord with His glorious de obras might, buenas y for aumentará sus all endurance conocimientos de and Dios. patience. El poder de su With gloria joy, giving thanks les to the dará Father, fuerza who has made you para fit to soportar share in the todo con inheritance paciencia y of the holy magnanimidad, ones in light. con alegría, dando He gracias a delivered Dios us from the Padre, power of que los ha darkness hecho capaces and de compartir la transferred us herencia de to the su kingdom pueblo of santo en His la luz. beloved Son, Él nos ha in sacado whom del we have dominio de las redemption, tinieblas the y forgiveness nos ha of sins. trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. The Lord has made known His salvation. El Señor da a conocer su victoria. The Lord has made His salvation known. In the El sight of Señor the da a conocer nations, su He has victoria. revealed His justice. Revela a las He naciones has su justicia. remembered His Se acordó kindness and de His de su faithfulness misericordia y toward de the su house of fidelidad Israel. en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. All the ends of the earth have seen the Los salvation of confines de our la God. tierra han contemplado Sing la joyfully victoria de to the nuestro Lord, Dios. all you Aclama al lands. Señor Break tierra into entera. song, sing praise. Griten, vitoreen, toquen. El Señor da a conocer su Sing victoria. praise to the Lord with the harp and melodious Toquen la psaltery, cítara with para el trumpets and the Señor. sound of the horn. Suenen los Sing instrumentos. joyfully before the Con King, the clarines Lord. al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Come after me, says the Síganme, Lord, dice el and I Señor, will make you y yo les haré pescadores de hombres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. While the crowd was pressing in on Jesus and En listening aquel to him, tiempo la gente se he was agolpaba thinking alrededor de about Jesús para oír Joseph. la palabra de Dios. He saw two boats there Estando lying él a orillas securely. del lago de The Genezaret fishermen had y disembarked vio dos barcas and que estaban were junto a la washing their orilla, nets. los Getting pescadores into one of the boats, habían the one belonging to desembarcado Simon, y estaban he lavando las asked him redes. to put out a short distance from the shore. Subió a Then una he de las sat down barcas, and taught the la de crowd from the Simón, boat. y le pidió After que he had finished speaking, la he apartara un said to poco de Simon, tierra. "Put out into Desde deeper la water barca, and lower sentado, your nets for enseñaba a a la catch." gente. Cuando acabó de hablar, Simon said in dijo a reply, Simón, "Master, we rema have mar worked hard adentro all night and y have caught echa las nothing. redes para pescar. But at your command, I Simón will lower the contestó, nets." When Maestro, they had done this, they nos hemos caught a great pasado la number of noche fish, bregando but y their no nets were cogimos tearing. nada, They signaled to pero their por tu partners in the palabra other boat echaré las to come redes. to help them. Y puesto a They la came obra, and filled both boats hicieron una so that the redada boats de were in peces danger tan of grande sinking. que reventaba la red. When Simon Peter Hicieron saw señas a this, los he socios de la fell otra at the barca knees of para Jesus que and said, vinieran a echarles una "Depart from mano. me, Lord, for I am a Se sinful man." acercaron ellos y llenaron las For dos barcas, astonishment at the catch que of casi se fish they had hundían. made seized him.
And all those Al ver with him esto, were Simón Pedro likewise se James and arrojó a los John, pies de the Jesús sons of diciendo, Zebedee, who were Apártate partners de of mí, Simon. Señor, que soy un pecador. Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will be catching Y men." es que el asombro se había And apoderado they de brought él their boats to the shore, y de los que they left estaban con él everything and al ver followed la him. redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a And Santiago y what Juan, hijos de Zebedeo, dawning que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas desde ahora, serás pescador de hombre. Y ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. The setting for today's reading from the Gospel of Luke El takes place entorno early en in la Jesus' lectura de hoy public del ministry. Evangelio según San Lucas And es el according to the comienzo del ministerio evangelist de Luke Jesús. himself, Y he según el intends to evangelista lay out an Lucas mismo, orderly account la of the gospel intención narrative. de él es He delinear does so una by showing how Jesus begins narrativa his del ministry Evangelio en by orden. teaching in Comienza como synagogues Jesús throughout comienza Galilee. su ministerio enseñando en sinagogas Jesus then En comes to his hometown of Galilea. Nazareth Jesús and reads luego from the va a prophet su Isaiah, ciudad natal which pretty de much Nazaret y lee encapsulates del the profeta heart of the Isaías gospel que message. The resume el preaching of good mensaje news to del the poor, Evangelio, la prédica the de las buenas liberation of the nuevas a los captives, pobres, the la healing of the liberación de blind, los and the cautivos, la sanación de proclamation los of a year ciegos y acceptable to la the Lord. proclamación del año And favorable Jesus del tells his Señor. native audience Y Jesús that this dice a su passage is audiencia natal fulfilled que in their este hearing, pasaje se cumple yet he is not ante well ellos, received sin embargo, by his own no people. es bien recibido por su propio pueblo. Jesus then goes on to preach and Jesús teach in luego Capernaum predica y and other enseña en areas Cafarnaúm and y performs otras miraculous áreas signs y and miraculous realiza healings and milagros, signs that the prophecy of sanaciones Isaiah is milagrosas y being señales que fulfilled la among his profecía people. de Isaías se está cumpliendo entre su When he pueblo. speaks in the synagogue at Capernaum, Cuando habla en la his words sinagoga en are spoken with Cafarnaúm, authority, sus palabras son which pronunciadas con causes his audience autoridad, to wonder and que marvel. causa que su audiencia se And Jesus pregunte thus inspires y se faith asombre. in those Y listeners Jesús pues who inspira hear fe en his word with an aquellos open heart que le escuchan, and who see the que escuchan effects su of his palabra word con with their own corazones eyes abiertos y as ven he los casts out efectos de sus unclean palabras con spirits and sus heals the propios sick. ojos cuando expulsa a espíritus In inmundos y his work sana of a los enfermos. evangelization, En su Jesus does labor not de take a top-down evangelización, approach Jesús by no using his toma un authority enfoque de arriba coercively abajo usando su to force autoridad de people forma to believe in coactiva para him, obligar a las nor does personas he a creer rely on en fear. Él, ni Rather, depende he takes del the gentler miedo, approach of sino más convincing bien people toma el through the enfoque de efficacy of convencer his a las word. personas a través de la eficacia de su He palabra. inspires trust among the people Inspira rather than instill confianza fear. entre el pueblo en lugar de inculcar And in temor. today's reading, Jesus Y en la begins the lectura de hoy, episode by Jesús using comienza Simon's el boat episodio on the lake of utilizando Gennesaret la as a kind of barca de pulpit Simón to preach en el to the lago de crowd or to Genezaret teach the como un tipo de crowds púlpito that have been para pressing enseñar a la upon Jesus. muchedumbre que se estaba And agolpando when he en torno a finishes Jesús. teaching the Y crowds, cuando he termina tells de enseñar a Simon, la an muchedumbre, experienced le fisherman, dice a to Simón, put out into un deep water pescador and do it experimentado, in altum que vaya a las and aguas lower the nets for a profundas catch. y eche This proves la to red be a para test pescar. of Simon's faith, Esto resulta ser una prueba de la fe since de Simón en Simon el and his Señor, fellow fishermen pues had been out Simón y working sus hard all night compañeros pescadores and had habían caught estado nothing. trabajando toda la noche y no habían pescado Simon nada. probably has no idea what the Lord Simón has planned probablemente no in tiene telling him to idea de put lo out que el into the Señor deep, tiene planeado cuando le but he dice trusts que in the vaya Lord's mar voice and adentro, his word. pero And if confía en las anyone else had palabras del told Simon Señor. to do Y this, si otra he persona le probably would hubiese not dicho a comply Simón que haga eso, and even have probablemente featured no lo his hubiera words hecho well. y But since it probablemente is the seguro Lord le hubiera Jesus, respondido mal. he Pero ya que complies es el Señor willingly, Jesús, even if it le means that obedece they're voluntariamente, only incluso wasting their si time and quiere they will not decir que catch nada más anything. están perdiendo el tiempo y no van a pescar nada. Sometimes this happens with our own A relationship. veces esto sucede con nuestra The propia Lord might relación ask con us el to do Señor. something that Puede seems que el Señor nos useless or pida que fruitless. hagamos algo que parece We might inútil even say to the o Lord what we que don't no dará understand, fruto. why he Incluso le wants us to podemos do it, decir al Señor que no and entendemos we lo tell que him Él quiere so que in prayer. hagamos y se lo It is decimos en indeed fine oración. for us to express our Y concerns está to the bien para Lord, nosotros just expresar as Simon nuestras does in inquietudes today's al reading. Señor, así como Simón lo hace en la He does not lectura de hoy. hesitate to tell Jesus that No they have been fishing titubea all en night. decirle a Jesús que han estado pescando And toda yet la in the noche. end, like Simon, Y sin we embargo, al are asked to final, como simply Simón, trust in the Lord and in se his nos word, pide que sencillamente even if confiemos we en el cannot fully Señor y su understand. palabra,
incluso si no podemos We entenderlo trust that the Lord completamente. knows what is good for us Confiamos que el Señor and for the sabe lo que es church, mejor para and that He nosotros wants y to para help la us bear iglesia even more y fruit que quiere for the ayudarnos a kingdom of dar heaven. incluso más fruto para el reino de los And Simon's cielos. obedience Y la thus leads them to obediencia catching de fish Simón so incredibly da large una that they need to signal pesca to another tan fishing boat grande to que help tienen them que to llamar a haul it in. otra barca para que les ayude And even a when it seems recogerla. like our efforts are E going to be incluso cuando completely parece que fruitless, nuestros esfuerzos van a if we ser trust in the completamente Lord and infructuosos, remain si faithful to confiamos Him, en el Señor y He will bless permanecemos our fieles a Él, efforts. Él bendecirá It is when nuestros Simon esfuerzos. sees this Es amazing cuando sign of Simón the Lord ve that he is este filled with milagro del Señor a sense of his own que se sinfulness llena de un and sentido de su unworthiness propia to even be in pecaminosidad the e Lord's indignidad presence. de incluso estar en la presencia It is del the Lord's Señor. incredible works of mercy for Es us la that fill increíble us obra with an de overwhelming misericordia sense del of Señor a humility, nosotros que nos llena gratitude, con un and love enorme sentimiento de for having humildad, shown us His agradecimiento y amor goodness and His por graciousness. habernos mostrado su bondad And this happens y especially in generosidad. the sacrament of confession. Esto sucede especialmente en el We sacramento recognize de la our confesión. unworthiness to receive the Lord's Reconocemos mercy, nuestra indignidad for de we have recibir la sinned against the misericordia del Lord, Señor, and pues yet He hemos always pecado welcomes contra us Él. back Sin with embargo, open siempre nos arms recibe and cuando gives us a volvemos con share in los His own mission brazos of abiertos y evangelization. nos da participación en su propia As misión de Jesus says to Simon evangelización. Peter, do not be afraid. Como dice Jesús a Simón From now Pedro, on, you will no be tengas catching men. miedo, pues de ahora en Jesus does not adelante attract us to serás Himself pescador through de hombres. fear or through Jesús no nos conversion atrae a Él tactics, a but través simply by del miedo demonstrating o His tácticas love de and conversión, concern for sino us. sencillamente al demostrar su amor y preocupación It is por through an nosotros. encounter with the Lord who loves Es a us través de un encuentro that con we el are filled Señor with que an nos inner ama, conviction of our que own nos llenamos con una sinfulness convicción and of our interior de need to nuestra turn to propia Him pecaminosidad and y be faithful. nuestra necesidad de acudir a Él And in y de que Él continuity nos with the dé popes who libertad. preceded him, Y en Pope continuidad con Francis los has papas que lo spoken and preceden, written el Papa extensively Francisco on the ha need hablado y for all escrito Christians to mucho engage acerca de la in the mission of necesidad de todos los evangelization. cristianos de He participar has en not only la written an entire misión de document on the evangelización. topic of Solo ha evangelization, escrito un documento Evangelium entero Gaudium, sobre el tema de but he la has made it a evangelización, goal of his pontificate Evangelium Gaudium, to sino que reorganize lo the ha hecho church in such a objetivo de su way that she might pontificado, more easily and organizar la iglesia readily de tal forma assist her que members in becoming de manera missionary más fácil disciples and ayude a evangelize sus the world. miembros a ser discípulos And in misioneros y fact, he has evangelicen made el the mundo. topic of De evangelization hecho, ha a hecho el major tema de la focus of his Wednesday general evangelización el enfoque audiences during principal this past de year. su audiencia general de los miércoles durante este año Now, there's been some pasado. confusion in the past few Ha years habido algo de as Pope confusión en Francis los has taught últimos against años proselytism. cuando el Papa And some Francisco ha people have hablado en conflated contra del proselytism with proselitismo. evangelization Algunos lo han equiparado and thought that the han Holy Father was equiparado el somehow proselitismo denouncing con la evangelization. evangelización y han pensado que But this el could not be Papa ha further from the estado truth. de alguna forma denunciando la Pope Francis evangelización. encourages and even Pero todo lo facilitates contrario, el authentic Papa Francisco nos evangelization. insta e incluso facilita la auténtica He's simply evangelización. distinguishing evangelization from Sencillamente está haciendo una proselytism, distinción de which la are indeed evangelización two different entre things. con el proselitismo, que de hecho son dos And it's cosas important to point diferentes. out that Pope Francis Y es is not the first importante pope señalar que to el Papa denounce Francisco no proselytism. es el primer papa en denunciar el proselitismo. Pope Benedict XVI said back in El Papa 2007 Benedicto XVI to the dijo en el Conference of 2007 Bishops of Latin a la America and Conferencia the de Caribbean, Obispos de quote, Latinoamérica y "The el Church Caribe, does not y cito, engage in la proselytism. Iglesia no Instead, she grows participa by en el attraction. proselitismo, más bien Just as crece a Christ través de draws la them all to atracción, himself así como by the Cristo power atrae a of his todos love, hacia sí por el culminating poder in the de su sacrifice amor, of the cross, culminando en so el that the Church sacrificio de la fulfills her cruz, mission de manera que la to the extent that in Iglesia union with cumpla su Christ, misión en la medida she que en unión con accomplishes every Cristo one of her works in cumpla cada spiritual una and de practical sus obras imitation en of the love of imitación Christ. espiritual y práctica del amor del And in Señor. continuity with Benedict Y XVI, en Pope continuidad Francis con taught in his Benedicto general audience of XVI, el Papa January the 11th Francisco of en this su year audiencia general that, de quote, enero 11 de the este año passion for enseñó que, y evangelization cito, that la is pasión de apostolic zeal evangelización, is an que urgent es and fervor decisive apostólico, theme for es Christian life. un urgente y decisivo tema de la vida cristiana. Quote, it is a vital dimension for Cito, the church es una dimensión that for the vital para la community of Iglesia. Jesus' La disciples comunidad was in de los fact born discípulos de apostolic, Jesús, de born hecho, missionary, nació not apostólica, proselytizing. nació misionera, no And from the start, we had to make proselitando. this distinction Y del comienzo between being tuvimos que hacer esa missionary, being distinción apostolic, entre ser evangelizing misioneros, is not apostólicos, the same as proselytizing. evangelizando. They have No es lo nothing to do mismo with que one hacer another. proselitismo.
no tienen nada Goes que on ver to uno con say la that otra. without Y apostolic luego dice zeal, que faith sin perishes. fervor apostólico, la So fe clearly, se the Holy marchita. Father is in no way Claramente, el Santo discouraging Padre de authentic ninguna evangelization. manera está desalentando la He's simply evangelización conveying to auténtica. us what is the proper Solamente nos está understanding comunicando cuál of es el evangelization. entendimiento correcto de la And in the same general evangelización. audience, the Holy Father Y en la says, misma so audiencia general, el our Santo Padre dice, proclamation y begins cito, today nuestra there proclamación where we live. comienza hoy, It ahí does not donde begin by vivimos, trying to convince y no others, comienza not to tratando de convince, convencer a los but by demás bearing a que witness no every convenzan, day to the sino que beauty of den the love testimonio a diario that de has la looked belleza upon del us amor and que lifted nos us ha up. mirado And it is y this nos ha beauty, elevado. communicating this Es beauty, esta that will belleza, convince es people. comunicar esta belleza lo que Not communicating convencerá a las ourselves, personas, but the Lord no Himself. comunicarnos a nosotros mismos, And then he sino says al something that I Señor think all of mismo. us really need to Y take to luego heart, dice que algo que creo que especially todos in our deeply nosotros divided debemos society. meditar, en especial en He says, nuestra sociedad we tan are the dividida ones who hoy en día. proclaim the Lord. Dice, We do nosotros not somos proclaim los que ourselves. proclamamos al Señor, We do no not nos proclaim a proclamamos a political nosotros party, mismos, no an ideology. proclamamos un partido político ni una No, ideología, we proclaim Jesus. no, We need to put proclamamos a Jesus in Jesús. contact with the Tenemos que people poner a Jesús en without convincing contacto them, con el but pueblo, allowing their sin love convencerlos, to do the más bien convincing. permitiendo que el Señor sea el And que if we are honest with convenza. ourselves, we Y can si say somos that many honestos of con us nosotros more mismos, readily podemos identify with decir a que political muchos de party or nosotros an se ideology identifican más than we do con with the un Catholic partido faith. político o ideología que con la fe We tend to católica. see our faith through the lens Solemos of our ver nuestra ideology, fe a través del such as lente de conservatism, nuestra ideología, liberalism, leftism, como el traditionalism, conservatismo, and so liberalismo, on. izquierdismo, tradicionalismo, And this etc. ideological lens tends Y to limit este lente all ideológico embracing scope of our suele faith. limitar el alcance The general de Catholic Church nuestra cannot be fe. identified with La any Iglesia worldly Católica no ideology, puede whether ser left or right. identificada con ninguna ideología mundana, Rather, it is a ya sea de divine izquierda o derecha. institution. Más bien, es una Therefore, it institución divina. transcends all Por lo tanto, ideology and trasciende political toda alignments. ideología y The alineación Church's política. teaching on abortion is La enseñanza problematic de la for Iglesia leftism. sobre el aborto es At the same problemática time, the para el Church's social izquierdismo, doctrine pero al and her mismo teaching on social tiempo la doctrina justice social de la is Iglesia y su problematic for enseñanza sobre conservatism. la justicia social es The challenge for problemática us para in the el Church today conservatismo. is to follow the La Lord, Iglesia hoy the en día Church. debe seguir al Señor. He has established, not our El Señor political estableció or la Iglesia. ideological leanings or preferences. No hemos de seguir nuestras inclinaciones ni We are preferencias called to listen to políticas. the magisterium, Estamos llamados a not escuchar to al political or magisterio, ideological pundits and talking no heads who only contribute to the expertos division of the políticos que church solo and the contribuyen a la world. división en la Iglesia y el mundo. And if we wish to be true disciples of Y si Christ, deseamos ser to participate in the new discípulos genuinos de evangelization to which Cristo y Pope St. John participar Paul en la II nueva has called us, evangelización a la que el then we Papa San need Juan Pablo serious II nos self-examination. llamó, necesitamos We need to ask the Lord to un help us examen to detach propio from our apropiado. ideological Pedirle thinking al Señor que and nos our ayude a unhealthy political desapegarnos de attachments, nuestros pensamientos and to seek ideológicos y help. apegos políticos malsanos y buscar al Señor. We are called not to focus on labels, Estamos llamados a but no on enfocarnos persons. en etiquetas, sino en When we personas. see our neighbor, we should not see Cuando vemos a nuestro prójimo, no conservative debemos or ver leftist, liberales but ni a brother or conservadores ni sister in izquierdistas, Christ, sino un a hermano person en with Cristo, inherent dignity una persona who con is loved dignidad by God the Father. inherente a quien Dios And this is Padre the ama. evangelical conversion Y to which our esta Holy es la Father is conversión calling the Church today, evangélica a la que nuestro Santo Padre está llamando a la where we iglesia learn hoy to en día. place our complete trust in the Estamos Lord dispuestos a poner and to nuestra respond to confianza his plena en el call Señor to y put out responder a his su busy work llamado a and ir mar detach adentro ourselves from ideological y thinking desapegarnos that is not del Christ-like. pensamiento ideológico que no imita a We might Cristo. lack the ability to see how things Puede will que turn out in the carezcamos future de la facultad de for the ver cómo las church and for cosas the serán world. en el futuro para la But our iglesia y faith in the para el mundo. Lord, Pero in nuestra imitation fe of the en el simple faith Señor, of en Simon Peter, imitación de la sencilla fe de will give Simón us all Pedro, the illumination we nos need dará to toda move la forward without ilustración que fear necesitamos and with full para avanzar confidence in the sin Lord's miedo undying y love. con confianza plena en el amor And del journeying Señor por together in nosotros. love Y as Catholic peregrinando Christian brothers and juntos en amor sisters como cristianos would send católicos, such hermanos y a hermanas, powerful message to the enviará un world of mensaje muy Christ's love. poderoso al mundo del amor de Cristo.